Hello everyone, this is Krupa Sindhu from Launched Life। आज आम दशम श्रेणीर बीजगणितर तृतीय अध्याय समांतर प्रगतिर पार्ट 2 टी पढ़ा। आस पिला माने पार्ट 1 रे हम कौन पढ़ी पूर्व क्लास रे पढ़ी जदि एक समांतर प्रगतिर प्रथम पद ए व साधारण अंतर डी हुए तेबे से समांतर प्रगतिर साधारण रूपटी कौन है कही परिबो कि ना जदि एक समांतर प्रगतिर प्रथम पद ए साधारण अंतर डी हुए तेबे ताहार साधारण रूपटी हम ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ये ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना यहाँ कौन ना ये हूँ एक समांतर प्रगतिर साधारण रूप। आउ कौन पढ़ी ना एक समांतर प्रगतिर साधारण अंतर सूत्र बा स्मॉल डी इक्वल टू tn माइनस tn माइनस 1। आउ कौन पढ़ी ना एक समांतर प्रगतिर n तम पद बा साधारणतम पद tn रो फॉर्मूला जोटा कि थिला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जोठारे ए हूँ कौन ए हूँ प्रथम पद डी हूँ साधारण अंतर। आस ए पढ़ा समांतर प्रगतिर अनुक्रम पद मानकर जोगफल। देख तुम्हें एक समांतर प्रगति अनुक्रम बा सर्ट रे एपी कह जाए ये अनुक्रम टी देख बा एपी टी देख ये एपी रे केतोटी पद अच्छी ना 5टी पद अच्छी। जदि प्रश्न पचरा जाए ये 5टी पदर जोगफल केते प्रथम देखिले ये अनुक्रम टी एपी बा समांतर प्रगति अनुक्रम प्रश्न एबे यही 5टी पद थिबा अनुक्रम बा समांतर प्रगतिर जोगफल केते को शॉर्ट टाइम लिखि परिबा जेहेतु 5टी पद अछि S5 माने 5टी पदर सम इक्वल टू केते लिखि हबो ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 केते सम हो 1 2 मिसले 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 अतएव हम कौन शिखिले ना S5 इक्वल टू 15 ताहले यही अनुक्रम रे प्रथम 5टी पदर जोगफल केते आसिला 15 आसिला। सेहीपरि आउ एक उदाहरण देखिबा। देख तुम देखि पारुथबो यही एपी रे केतोटी पद अछि ना 1 रु आरंभ होई 10 जाय जायछि ताले 10टी पद अछि ता माने एथरे n केते 10टी पद अछि। एबे हम शिखिबा ए 10टी पदर जोगफल केते ताले शॉर्ट लिखि परिबा S10 केते हबो S10 ए 10टी पदर जोगफल केते हम कोन लिखि परिबा ना S10 को लिखि परिबा S10 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 देखिए 1 रे 2 मिसले 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 ताने हम कौन शिखिले ना S10 इक्वल टू यही अनुक्रम प्रथम 10टी पदर सम होउची 55। आस पिला माने और एक एग्जांपल देखिबा। तुम्हें देख यही अनुक्रम टी को भल भाव देख यही अनुक्रम रे केतोटी पद अछंती भाई एपी रे केतोटी पद अच्छी ना
15ଟି ପଦ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ 1 ରୁ 15 ଯାଏ ଯାଇଛି ତାହେଲେ n ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା ଆମର 15। ଯଦି n 15 ହେଲା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି s 15 କେତେ ହେବ। s 15 ମାନେ କ'ଣ ନାଇଁ 15ଟି ପଦର ସମ୍ କେତେ ବୁଝିହେଲା। କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ 15ଟି ପଦ ଅଛି ଏଇ ଅନୁକ୍ରମରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତୁମେ ଲେଖି ହେବ 1 + 2 + 3 ପ୍ଲସ୍ 15 ବାହାର କରିବା ଏଇ 15ଟି ପଦର ଯୋଗ କେତେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 1 ରୁ 15 ଲେଖିବା ଯାହା s × 15 ଲେଖିଦେବା ସେଇଆ। ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ 15ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ମିଶାଇବା 1 ରେ 2 ମିଶାଇଲେ 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 ରେ 11 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହୁଏ ଆମର 66 66 ରେ 12 ମିଶାଇଲେ 78 ହେବ ନାଇଁ। ପୁଣି 78 କେତେ ମିଶାଇବା 13 ମିଶାଇଲେ 91 91 91 ରେ 14 ମିଶାଇଲେ ହେବ 105 105 ରେ 15 ମିଶାଇଲେ 100 105 ରେ 15 ମିଶାଇଲେ 120 ତାହେଲେ S15 କେତେ ଆସିଲା 120 ବା 120 ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏକ ଛୋଟ ଅନୁକ୍ରମଟେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅନୁକ୍ରମ କେତୋଟି ପଦ ଥିଲା 15ଟି ପଦ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁକ୍ରମର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଆସିଲା 120 ଆସିଲା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟି ଦେଇଥିଲା 1 ରୁ 5 ଟିକେ ସହଜ ଲାଗିଲା ତାପରେ 1 ରୁ 10 ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରେ ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ଅଛି ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମର 100ଟି ପଦ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଅନୁକ୍ରମଟିକୁ ଦେଖ এই ଅନୁକ୍ରମରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି 100ଟି ପଦ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠୁଛି ଏଇ 100ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ S 100ର ମାନ କେତେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରୁ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କିଭଳି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ମିଶାଇ ଯିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ହିସାବର ତ୍ରୁଟି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆସ ଆମେ ଗପ ଏକ ଗପଟି ହେଉଛି ସୁଦୂର ଦେଶ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କାହାଣୀ। ଏକଦା ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନେ କୋଳାହଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ଥିଲା 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ନେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଳକ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଙ୍କଟିକୁ ସମାଧାନ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଭଳି ପିଲାଟି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଇ ବାଳକଟି କିଏ? ସେ ବାଳକଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ବିଖ୍ୟାତ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗସ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗଣିତଜ୍ଞ ଗସ୍ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ
1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ତେବେ ସେ ପଦ୍ଧତିଟି କ'ଣ? ଆସ ସେ ପଦ୍ଧତିଟି ବା ସେ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଏବେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲଣି। ଲେଖିପାରିବା S 100। ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 100ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେଲେ। ମାନେ 100ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1 ରୁ ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 ଡଟ୍ 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 98 99 100। ତାହେଲେ ଏହି ଏପିରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ନା 100ଟି ପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଲେଖି ହେବ ଆମର କେତେ? S 100। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି ଅନୁକ୍ରମଟିକୁ ଟିକେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 1 ରୁ 100। ଏବେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ 100 ରୁ 1। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 100 ତାପରେ 99 ତାପରେ 98 ଡଟ୍ 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 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ବି ଯୋଗଫଳ ସମାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବି କେତେ ମୂଲ୍ୟ ହେବ? S 100। ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ। ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାମ ପଟେ ଯୋଗ କଲେ S 100 S 100। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 2S 100। ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ହେବ? ନା 1ରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶିଯିବ। କେତେ ହେବ ଆମର? 101। ସେଇଭଳି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶିବ ପ୍ଲସ୍ 101। ସେଇଭଳି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶିଯିବ 101। ସେଇଭଳି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶିବ ଆମର 98ରେ 3 ମିଶିଲେ 101। 99ରେ 2 ମିଶିଲେ 101। 101। ଏବେ ଲେଖିପାରିବା 2S 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ 101 କେତେ ଥର ଆସିଛି? ନା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା 1 ରୁ 100 ଯାଏ 100ଟି ପଦ ଥିଲା। ତେଣୁ 101 କେତେ ଥର ଆସିଥିବ? ନା 100 ଥର ଆସିଥିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 101କୁ ଏଠି କେତେ ଥର ତାହେଲେ ମିଶାଗଲା? ନା 101କୁ 100 ଥର ମିଶାଗଲା। ତେଣୁ 101କୁ 100 ଥର ମିଶାଇବା ଯାହା 100 ଇଣ୍ଟୁ 101 ଲେଖିଦେବା ସେଇଆ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା 2S 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ପାଇଲେ? 100 ଗୁଣନ 101। ତେଣୁ ଏବେ ହେବ S 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ଇଣ୍ଟୁ 101 ବାଇ କେତେ? 2। ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? 2 5 10 50। ନା କେତେ ମିଳିଲା? 50 ଗୁଣନ 500। କେତେ ଗୁଣ ଦେବା? 5 5 କେ 5 5 0 0 5 କେ 5। ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୂନ ଥିଲା, ଶୂନ ଲାଗିଗଲା। ତାହେଲେ 5050। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଅତଏବ S 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5050 ବା 5050। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗସ୍ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଥିଲା 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଓଲଟା ମିଶାଣ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଲଟା ମିଶାଣ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମକୁ ଏକ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହେଉଛି 1 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତୁମେମାନେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇ। ଆସ ଏବେ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ nଟି ପଦ ଥାଏ
तेबे जोगफल केते हबो एबे पूर्वरु कौन पढ़िले मनकर एक समांतर प्रगति अछि से 5टी पद अछि तने अछि समांतर प्रगति रे 5टी पद अछि आमे कौन बाहर करूतिले S5 मनकर समांतर प्रगति रे 10टी पद अछि S10 मनकर जो समांतर प्रगति रे 15टी पद अछि S15 बा S100 फर 100टी पद पाई से फले जदि एक समांतर प्रगति रे केतटी पद थाए n टी पद थाए तबे तार समष्टि सूत्र कौन हेबो बा केउ उपाय रे आमे निर्णय करिबा एबे एई कथाटी आमे पढिबा आसो एहा पढिया पूर्वरु आमे एक छोट प्रॉब्लम टे सॉल्व करि ध्यान से देखो माने कर एक अनुक्रम अछि 2 4 6 8 अनुक्रम रे बढ़ी बढ़ी जाईची शेष रे अछि 20 अछि तले अनुक्रम टी 2 रु आरंभ होईची शेष कोठी है 20 प्रथम पद ए प्रथम पद ए र मान केते 2 शेष पद केते 20 तले ए केते 20 सॉरी ए केते 2 ए अनुक्रम डी र मान केते निश्चित कहि परिबो 4 रु 2 गले 2 जाउसी 2 जदि प्रथम रु आरंभ करिबा बा स्टार्ट रु करिबा 2 पर क्या आछे 4 4 पर 6 6 रे 2 8 से भले जदि मु पचारे शेष आडू आसीबा एटा अंतिम पद केते अछि 20 अछि मु कहिबी 20 रु पूर्व केउ पदटी थिबो ए 20 पूर्व केउ पदटी थिबो कहि परिबो हां निश्चित 18 टी अछि ना काहे कि तुम आरंभ रु देखले 2 बढ़ी बढ़ी जाउछ ता निश्चित एठी भी 18 2 मिसले 20 होउछ बा ओलटा हबरे कहले 20 रु केते हम वियोग करिबा 2 वियोग करिबा ले तो 18 हेबो से भली आ पूर्व पदटी केते हबो ना 18 रु 2 वियोग करिबा केते हबो 16 हबो ना कोन सिखले ना आरंभ रु गला बेले प्रथम पद सहित हम कोन करछे साधारण अंतर जोग करूचे कारण 2 रे 2 जोग हेले 4 होला पुणी 4 रे 2 जोग 4 रे डी र मान के 2 जोग कले 6 होला से भली शेष आडू आसिले आमको कौन करिया पड़ो ना डी टा को डी र मान को वियोग करिया पड़ो ना 20 रे 2 वियोग कले 18 18 2 वियोग कले 16 आशा करूँ बुझी पारथिबो एबे आस पढ़िबा समांतर प्रगतिर जदि एन टी पद थाए तुमे जानिଛ समांतर प्रगतिर साधारण रूप कौन जानिଛ ना ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 लास्ट कौन हुए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी एटा होची एक प्रगतिर साधारण रूप जेउथिरे प्रथम पद हेउची ए साधारण अंतर केते डी जदि आमे एई अंतिम पद बा शेष पद को एल धरिबा केते धरिबा एल केते आज्यूम करनबा एल आज्यूम करिबा ताले हम कोन लिखि परिबा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कौन धरिबा एल धरिबा तेबे अनुक्रमटी कौन हेबो ना ए प्लस डी ए प्लस 2d लास्ट के तो एल हम कारण आम अंतिम पद एल धरिचे ता पूर्व पदटी केते हेबो ना एल माइनस डी हेबो बुझियाला तले ये अनुक्रमटी अछि ये अनुक्रम रे केतोटी पद अछि ए अनुक्रम रे एन टी पद अछि तले एहार समष्टि को किभଳି लिखि परिबा हम समष्टि को लिखि परिबा एस एन इक्वल टू ए प्लस ए प्लस डी प्लस डॉट 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 एल माइनस डी प्लस एल आमे एबे एते उलटा मिश्रण पद्धति
आप्लाय कर एस एन केते हबो एल प्लस एल माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए यही दुईटी को आम जोग करदेबा बाँ पटे केते हम आमर बाँ पटे 2SN ए प्लस एल मिसले केते हम ए प्लस एल से भली यही दुईटी ए प्लस डी एल माइनस डी मिसला बेले प्लस डी माइनस डी कैंसल हो भीतर केते रहिबो ए प्लस एल से भली एल प्लस डी ए एल माइनस डी ए प्लस डी जोग कला बेले माइनस डी प्लस डी कैंसल हो रहिबो केवल ए प्लस एल से भली यही दुईटी जोग होला बेले केते रहिबो ए प्लस एल ताले ए प्लस एल केते थर आसीथिबो एन थर कारण ऊपर जो दुईटा पद जोग हेउचन समानकर एन टी लेखाए पद अछि ताहले ए प्लस एल केते थर जोग हेछि हाँ एन थर जोग हेछि ताहले आमे लिखि परिबा एन इंटू ए प्लस एल कारण ए प्लस एल को एन थर जोग करिबा जहा एन इंटू ए प्लस एल लिखिदबा सैया ताले 2SN केते पाइले आमे एन इंटू ए प्लस एल तबे SN केते हबो एन इंटू ए प्लस एल बाय 2 यह होची प्रथम SN फॉर्मूला माने कौन सूत्र शिखिले ना SN इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l मन करे जाऊ एक समांतर प्रगति अच्छी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट 60 ताले ये अनुक्रम रे प्रथम पदर मान केते 1 शेष पद एल र मान केते 60 ये अनुक्रम रे केतोटी पद अछि ने 1 रु 60 माने n केते मान ला 60 टी पद अछि तबे s 60 रो मान केते ना केमती करिबा ना आमे सिखिले SN फार्मूला जानि जाइचंती SN इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l केते हबो तने 60 बाय 2 एरा मान 1 प्लस l रा मान 60 जे 60 बाय 2 काट देले केते हमर 30 30 दुना 60 30 गुणन 60 रे 1 गुणले 61 बे 61 केते गुणन दवा 3 गुणन दवा बा 30 गुणन दवा 3 के 36 18 1830 ताले हम कोन सिखले एठी ना S60 इक्वल टू मान हला 1830 बाय 1830 आशा करूँ बुझी पारुथबो आसो यही सूत्र आउ टेके आमे डेप्थ को जीवा आम कौन शिखिले सूत्र SN इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l ना
यदि एक समांतर प्रगतिर प्रथम पद एल हुए अंतिम पद एल हुए एवं से प्रगति एन टी पद थाए तेबे सूत्र हम n/2 a प्लस एल। तुम जानिच ये सूत्र निर्णय कला बेले आम एल इक्वाल टू नहीं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तेबे आम यार मान को सूत्र प्रयोग करदे n/2 a प्लस एल मान के पकेबा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी एते आसीबो n/2 ए मिसले केते हबो 2a n माइनस 1 इंटू डी डी। ताले हम सूत्र सीखी गले नूतन सूत्र व नया सूत्र एस एन इक्वाल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह द्वितीय बा सेकेंड एसएन फॉर्मूला। सेकेंड एसएन फॉर्मूला कौन है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम एसएन फॉर्मूला कौन थिला ना n/2 a प्लस एल। द्वितीय एसएन फॉर्मूला कौन है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पार्थक्य कौन अच्छे दुईटी एसएन फॉर्मूला रे? प्रथम एसएन फॉर्मूला रे प्रगति रे प्रथम पद शेष पद दत्त थिबो तेबे एई फॉर्मूलाटी पकई परिबा। द्वितीय सूत्रटी केउठारे पकेबा जदि हमको पद संख्या दे देइथिबो प्रथम पद देइथिबो और साधारण अंतर थिबो तेबे एई सूत्रटी पकई परिबा बा अप्लाई करी परिबा। आसा हम प्रॉब्लम करिया प्रॉब्लम माध्यम बुझी परिबा। एग्जांपल माने गोटे अनुक्रम अछि 2 4 6 8 10 ये अनुक्रम बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। तो ये अनुक्रम प्रथम पद केते a इक्वाल टू 2 d इक्वाल केते हबो ना 4 रु 2 गले 2 जे 2 तो a भी 2 d भी 2 मन कर जाऊ यह मागी देछि s 100 केते माने ये अनुक्रम प्रथम 100 टी पदर जोगफल केते ना कि भली करबा हम डायरेक्ट सूत्र पकई दबा। एठी यही अनुक्रम आम अंतिम पद जना ना कहीं 100तम पद कौन हो आम जना ना तेणु द्वितीय सूत्र पकईदे भल। तो कौन है ना एस एन इक्वाल टू आम कौन जाचे ना एस एन इक्वाल टू जाचे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी के ये एन मान तो 100 तो एस 100 इक्वाल टू 100/2 2a 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी मान 2 100 2 काटिले 50 50 गुणन ब्रैकेट केते हबो 2 दुणे 4 प्लस 100 रे 1 गला 99 गुणन 2 केते आसिला 50 गुणन 4 प्लस 9 दुणे 18 8 नेला 1 9 दुणे 18 1 19 100 तने केते आसिला 50 गुणन 200 2 केते उत्तर हम 5 दुणे 10 रु 0 नेला 1 5 कौन केते उत्तर पाइले अतएव लिखि दो टिके s 100 इक्वाल टू 10100। आशा करूँ वीडियो टी तुम मन को भल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।